मो गणे बाबुनी बाबू मैनेजर कौन कहे शुणा पाइल कलाकार मान कहते नुआ रूप नुआ रंग पार्वती पुणी यात्रा 2025-26 कौन प्रिपेयर कर दर्शक मान कमिटी बंधु मान कौन मेसेज? नमस्कार दर्शक बंधु एवं कमिटी बंधु मान को मोर नमस्कार एवं यात्रा दरबार जो चैनल मोर भाई नवकिशोर भाई ताको भी नमस्कार एवं 24 आवर जो चैनल भाई को मोर भी नमस्कार। कहले तो बहुत कथा न कहले कूल कुटुंब भासी जाऊँ एत कथा यात्रा संस्थार होगला आमे माने दिने मुह खोलनु कारण इड सियाड़ जो लिखुं सोशल मीडिया लिखुं विशेषकर गोटे कथा कहबी पार्वती गणनाट्य पूर्व दिन बिफोर रे बहुत बढ़िया थिला मझीर मु जा देखिली पार्वती गणनाट्य प्रयोजक पार्टी असुविधा है ना मुझे अनुभव करुच्ची मैनेजमेंट त्रुटि पार्वती गणनाट्य चल पार्वती गणनाट्यर से जो टैलेंट प्रताप बाबू पार्टी चलाऊ चली आज्ञा मझीर टे प्रोब्लेम है आम तो प्रताप बाबू थे चलाऊले आराम चलता कहीं भाई से जन मोर पार्टी चलाऊले चलता मझीर टे प्रोब्लेम थी भी पार्वती गणनाट्य पवित्र बाबू ये भी मालिक नहांती अन्य जड़े बंधु मालिक अच्छा किंतु दुनिया रे बाहर कहीं मालिक उन्नत ना बाहर न बाहर कारण समय कह बाहर मालिक नहांती घर मुरबी ना आ कौन पिला किम जन्म होगा बाप ना पिला हो माँ ना पिला होगले निश्चित अच्छा बाहर विशेष कथा कह आज्ञा नवकिशोर भाई आपण आज फोन करुँच कलाकार माने यात्रा संस्थाटा पार्वती गणनाट्य केमिति हम आउ तो अधिक आग आग धाड़ी कलाकार ना जी भी अच्छा किसी भी आग धाड़ी कलाकार अच्छा नुआ भी किसी निजी जदि गोटे संस्था दुई तीन जन को नुआ नहीं हम टोटाल टीम नहीं गले कमिटी प्रथम प्रश्न किए अच्छा चिन्हा मुह किए मालिक किए मत प्रश्न करुँच बाबुली बाबू आप तो पुराणा लोक दौड़ दीर्घ दिन मैनेजर आपणकर मालिक किए ना पवित्र बाबू दायित्व ना आमर अलग मालिक अच्छा ना ना कहीं बाहर ना बाहरी ना बाहर ना आप ना बाहर आप तो पुराणा लोक चिन्ह मुझे ठीक अच्छे एटी भी आगदार कलाकार अच्छा वैकुंठ बासंती बारिक दुनिया लोक जानी संजय दत्त इंद्रभुवन संजय दत्त हीरो सी अच्छा एवं कुणाल अच्छी किशोर जरा अपने ट्राजेडी कोई मैं धौलीर स्टाफ किशोर किए न जानी एवं विशेषकर श्रावणी भी अच्छी एवं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जे करती कृष्णा से भी अच्छी निकलेश अंकिता से भी सीरियल आर्टिस्ट से अच्छा आउ भी गोटे सोनाक्षी झील आसी नुआ एवं सीरियल कर तार सीरियल चली से भी आसछन्ती पद्म मंगराज अच्छा एवं अन्य अच्छा बहुत कलाकार अच्छा आम विशेष बड़ कथा आमर जगह नेगेटिवटा अच्छी विशेष कथा यूट्यूबर नित्या नना बोली जो पागा कमेडी नित्या नना यूट्यूबर सी करुच्ची आप देखु कि चलाऊँ तापक दिलीप कमेडी आमर अच्छी लेडीज रे से कुनमुन अच्छी एम सब अच्छा श्रावणी कलाकार अच्छा माने मो दर्शक बंधु मान कहि कमिटी बंधु मान कहि 100 को 100 पार्वती न फेरी पारे किंतु 75-80 भाग पार्वती फेर कमिटी बंधु मान जो गोटे चिंता अच्छे पवित्र पात्र पार्टी यात्रा करनी आसबनी से को भूली जातु 2025-26 मु बाबुली बाबू कहूँ ये कमेंट आसो तू जाइलु स्वर्ण मंदिर से बंद हो गला स्वर्ण मंदिर गाड़ी खंडे थिला आपण भितर को जाइछन्ती मु दिने कहनी आज नवकिशोर बाबू आसछन्ती भाई बोली मु कहली किंतु खंडे गाड़ी थिला 4टा ट्रक थिला बस थिला मु जाइथिली आ नवकिशोर बाबू सब कथा दर्शक छाड़े गोटे बर काटिबनी जदि आपण आसीछन्ती पोखन मन कथा कहबी आपण सुनंतु मते बदनाम करछन्ती धौलीर तले हर्ष उड़ी जाइतला धौली की तैयारी करथिला किए मु दर्शक बंधु मान को कमिटी बंधु मान कहूँ मु करी मालिकर पैसा स्वर्गत विपिन बिहार देव से मरीगले
ପଡିଥିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଟା ପକଉଥିଲି ଖସିଗଲା ମୋର ଗୋଡ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରଡ ଗୋଟେ ଗଳିଗଲା ମୋ ଜଙ୍ଘ ଚିରିଗଲା ମୁଁ 2 ମାସ ସେଇଥିରେ ବି କାମ କରୁଛି ଧଉଳିର ଯେତେ କମିଟି କହେ ଧଉଳି କଥା ହେ ହର୍ଷଗୁଣାଇ କଣ ଧଉଳି କରିବ ଧଉଳି ମାନେ ହର୍ଷଗୁଣାଇ ଧଉଳି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୁଁ ରହିଛି ଆପଣ ଦିନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ବିପିନ ବିହାର ଦେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ମରିଗଲା ପରେ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଦେବ ବୁଝିଲେ ମୋର ସେ ଅନ୍ନଦାତା ଗୁରୁ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି ହିମାଂଶୁ ପାଇଁ ତାକୁ ଭୁଲିବିନି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଧନ୍ୟ ହବୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାକୁ ହବୁ କୋଣାର୍କ ସେଦିନେ ମୋ ବିରୋଧରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି କଳାକାରଙ୍କର କେତେ ଜଣ କଳାକାର ସବୁ ନୁହେଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡି ତାଙ୍କର ସୁବିଧାବାଦୀ ହେଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଦମାଂସ ଦେଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ବାଧା ହେଲା ବୋଲି ମୋ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ମୁଁ ସିଆଡିକି ଯାଉନି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲି ପାର୍ଟି ଟିକି ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଜଇଁ ବାବୁନି ବାବୁ ପାର୍ଟିଟି ବୁଝିଲେ ମତେ ସେ ଅଲଗା ଜଇଁ ତାଙ୍କ ଜଇଁ ବୁଝିଲେ ମୋର ମାଲିକ ହିମାଂଶୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାର ତମେ ଚଳିପାରିବନି ବାବୁଲି ବାବୁ ତୁମ ଅଲଗା ଦେଖ ମୁଁ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲି ରଙ୍ଗତରଙ୍କୁ ଯିବା କଥା ହେଇଥିଲା ରଙ୍ଗତରଙ୍ଗ ମାଲିକ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ବି ବାହାରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମାଲିକ ଠିକ ନ ଗଲିନି ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାମଲ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବୁଲି ବାବୁ ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗଲି ଗଲାବେଳୁ ମଙ୍ଗଳଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପରେ 4ଟା ଟ୍ରକ ବସ୍ ପ୍ରଚାର ଗାଡି ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛି ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ପାର୍ଟିଟା କରିବା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲି ମତେ 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ହଁ ମାରିଲେ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କଲି କିଛି କିଛି ପହଦେଲେ 20-30 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ପଇସା ଦେଖା ନାହିଁ ମୁଁ କମିଟିରୁ ଆଣି ପହଥିଲି ପାର୍ଟି ଚଲେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସିଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପାର୍ଟି ହଁ ସରି ପାର୍ଟି ବାହାରିବାର 8 ଦିନ ଅଛି ବାବୁ ଗାଡି ନା କାମ ହଉଛି ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମୁଁ ଆଉ ସେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଦାନା ଅନ୍ନଦାତା ତା ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁକ୍ତି ବାବୁ କାନ୍ଦ ସାମଲ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଡି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଯାହାର ଗାଡି ସେ ବିକ୍ରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଯାତ୍ରା କେମିତି କରିବ ମ୍ୟାନେଜର ଆଜ୍ଞା ଆଗାଦାର ମ୍ୟାନେଜର ଯାତ୍ରା କେମିତି କରିବ ପାର୍ଟି ବାହାରିବାର 8 ଦିନ ଅଛି ସବୁଠୁ ଧଉଳି ଭରନାଟ୍ୟ ହିମାଂଶୁ ଦେବ ମୋର ଅନ୍ନଦାତା 2 ଖଣ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ଦେଲେ ମଙ୍ଗୁଳି ମହାନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜାଣିଛୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେ 2ଟା ଟ୍ରକ୍ ଦେଲେ 5ଟା ଟ୍ରକ୍ ହେଲା ବାବୁ ପ୍ରଚାର ଗାଡି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନାଲିଆର ଉମିନି ଗାଡି ଗୁଡା ଆଣି କ୍ୱାଲିସ ଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟି ବାବୁ ଥିଲା ତାର ମଦ ଖାଇକିନି ଗଛ ମୂଳ ପଇସା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏତ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଗାଡି ଫେରିଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା ଭଡା ଆଣିଲି ଟୋଟାଲ ଗାଡି ଭଡା ଫାଷ୍ଟ କି ଆମର ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ହବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମାଲିକ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଥିଲା ମୁଁ କହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଆର ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ ନବକିଶୋର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି এটা পুরা ছাড়িবে আজ্ঞা তার কারণ হল যেতে পার্টি যোদিন কড়াইর ফার্স্ট গেম নাচিব আজ্ঞা 3টা সার্ফি পার্টির মালিক কলে সবু দমু ফালকো নাই সেটু যাজ্ঞসেনী মালিক চিট্টু বাবু সহ মো সম্পর্ক লা 1,00,000 টঙ্কা দেই গোটে চেক দেই 40 পিস সার্ফি আনলি কিছু লেজর মেজর আনলি মালিক পয়সা আর দেলেনি কিছু কলেনি যাও পালো নাই পালো আজ্ঞা বাকির করদেলি সাউন্ড নাই বাকির আজ্ঞা দেলি ସବୁ କରି ପାର୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦର୍ଶକ ଥିଲା ଯୋଉ କଳାକାର ଥିଲା ପଚାରି ପାରି ସେ କହିବେ ଚାଲିଲା 4 ମାସ 5 ମାସ ଚଲେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ପଇସା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମିଳିବ ମାଲିକ ପାର୍ଟି ବିଚର ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପଇସା ଉଠେଇଥିଲା ଗୋଟେ 1.5-3ଟା କମିଟି ପଇସା ଉଠେଇଲେ ଘର ପାଖରେ ପାର୍ଟି ପଇଲା ନେଇ ଟେଣ୍ଟ ଗାଡି କହିଲେ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସୁ ରଖିଦେଲେ ମୋର ଧଉଳି ଗାଡିର ଲାଇଟ ଲୋଡ ହେଇଥିଲା ମୋର ଧଉଳି ଗାଡିରେ ସାଉଣ୍ଡ ଲୋଡ ହେଇଥିଲା ରାତିରେ କେହି ନଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ମୋର ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲା ଗାଡି ମୋ ଘରକୁ ଧଉଳି ଆଖଡାରୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ କାମ ବାବୁଲି ମହାନ୍ତି କରିବନି ଆଜି ବି ମାର୍କେଟରେ ଧାରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସୁଝିବି ମୋ ଖାତିରରେ ଯଦି କାଲି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ସାମଲ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ଦରମାରୁ ସୁଝିବି ପବିତ୍ର ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଇଆଡ ସିଆଡ କହିଲେ ମାଳେଇ ପାର୍ଟି ସେ ମାଲିକ ଭଲ ନୁହେଁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ବାବୁ ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଅଲଗା ମାଲିକ ନେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ନା ବାହାରୁ ନାହିଁ ସମୟ ଆସିବ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ବାବୁଲି ବାବୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଏଇ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ 24 ଆୱାର ଯାତ୍ରା ଦରବାର ମୋ ନବକିଶୋର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯଦି କୋଉ କମିଟିର ପୂର୍ବ 24-25 ବର୍ଷର ପଇସା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ବାକି ଥାଏ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ
पवित्र बाबू को नेबी पवित्र सर जो आमर नंदनकानन कथा करे आगे ना पैसा बाकी अच्छी खाली पार्टी बाहर मु हैरान पड़ी जदि दया करके मीडिया माध्यम कहूँ आपण मैंने आसी देखु जदि था रसीद आणवे लेखा आणवे आपण पैसा पाइबे मु बाबुली महांती कहूँ एक कथा द्वितीय कथा मु शुणा पाऊँ को लेबर पैसा बाकी अच्छी को आर्टिस्ट पैसा बाकी अच्छी को राइटर बाकी अच्छी मुझे जानी पवित्र पर पार्टी आनी सी दे पैसा मैनेजमेंट जे बुझुते सी घोटाला कर सपोर्ट कौनी मुझे जानुची किंतु राजधानी सहित पार्वती कि सामंजस्य ना राजधानी अलग पार्वती अलग आपड़ के देखिए भुवनेश्वर लिखाई मालिक ना ना मोर कहबार कथा जदि कई लेबर को कलाकार कार प्रोब्लेम अच्छी मत आसी देखा करूँ बा फोन करूँ मु आपणकर समाधान करदेवी आज है जून 17 बोधे आज ना सॉरी जुलाई 17 आज मु अगस्ट 10 तारीख पर्यंत आपण सब टाइम दूस मीडिया माध्यम अगस्ट 10 तारीख सुधा कमिटी लेबर ड्राइवर कलाकार जार असुविधा अच्छी मो पाक आसतु बा फोन करूँ असुविधा अच्छी मुझे जोगाजोग करी कौन होता समाधान करदे मु कथा दूँ किंतु पार्टी बाहर पर जदि किए प्रॉब्लम थरे कहे पवित्र पात्र किसी पार्टी ना ओनर अलग आपण किसी पूरा एग्रीमेंट नोटार रे कोर्ट पेपर एग्रीमेंट हो किंतु मु दया करी कहूँ संपर्क रहू समस्ते आसी जोगाजोग कर समाधान करदेवी आउ गोटे विशेष कथा गोटे लेडीज आगे राजधानी पार्टी के आसते आमर पवित्र बाबू कहले मु तो पार्वती पार्टी दे देछि बाबुली बाबू गोटे लेडीज रखिब कि सार पठातु दरमा सार कौन कर सुंदरी झीटे से 6 लाख 7 लाख कहूँ तमें नियो मु 4 लाख तक कही जहाँ पार्वत मोर ना मु बाबुली कहि बाबुली रखीदेव से मो पाक सी आसिले मु देखिली फिगरटी लगिला कि नुआ झील कौन सीरियल नुह कौन पार्ट कर विषय किसी जानी ना ताकू मु कौन कली से मैडम आसिले हजबैंड आसिले बसैली थंडा पीवा को देली धर्मस्थान शनि मंदिर अच्छे माँ पार्वती मंदिर अच्छी नियम करी कहि 1000 टंका खर्च देली पुणी माँ तुम जाओ 4 लाख दरमा सार कही रखी ना ठीक आप 50,000 बढ़ा मत कम ठीक कर देवी मोर निमंत्रण रहा रविवार दिन आखड़ा पूजा विगत शुक्रवार आसते रविवार आखड़ा पूजा को आप आसतु आसवे निमंत्रण रहा सोमवार मो रिहर्सल आम देखाए कथा ना आडभांस देवा कथा मुझे सार भी कही पैसा गोटे सार मो पर गोटे आम संपर्क चलती खोला कथा मु पहले देखो मुझे दे था भीतर सत कथा कहूँ मो डर लगला से कौन पार्ट कर ना मुझे देखुची राजधानी बहुत नुआ झील आसुना लक्षे 2 लाख नहीं पड़ोस से 2 लाख गोटे कला करते लाभ हम मुझे देखिपरु सार पठेदे सार घर पार्टी की पार्टीटा अलग लोक से मालिक मत तुम जहाँ दब देखिकी दब है पवित्र पैसा छाड़े पैसा से ने छाड़े कि जा रेट रेट छाड़े कहला आसला सोमवार दिन उठेली 4-5टी झील आसते देखला ये कर गोटे झील भल पार्ट कला ताको मु कहली तुम रहा 12 लाख नेबी पुणी मोर 12 लाख तो ना कमिटी तो कहले 2.5 लाख 2 लाख अधिक देवे मु 3 लाख आने कौट देवी मोर परमानेंट कौन मार्केट 50टा कमिटी अच्छी कि 100 कमिटी अच्छी अच्छा पुराणा फ्री शो टिकट बुकिंग हो आज मार्केट रे 15टा कमिटी समस्त 1.5 लाख देकी बुकिंग कर सारे बाबुली बाबू अच्छा द्वितीय कथा है सी जाकि लिंगराज थाना मो ना एफआईआर दे से जो मैडम जे मत 4 थर डाकी मु डाकिनी थे डाकिले कथा रेट फाइनाल है यात्रा पार्टी प्राइवेट संस्था रूप बेपार कमिटी फोन करे किए अभिनय कर 5 लाख देवी कौटू आनी से 1000 टका खर्च देली रविवार दिन आसते प्रसाद व्यवस्था खाई पी गले आसले सोमवार दिन सन्ध्या आप रिहर्सल आसतु रिहर्सल कर पुणी तुम बाट खर्च दे विदा कले मोर कौन भूल रहा 2टी हिरो आर्टिस्ट आसते नुआ आउ 2टी आउ गोटे झील पिला आसला मु देखिली माँ पार्वतीटा को मोर गुरु ननी बाबू नयन कुमार आचार्य ननी भाईना से पार्वती पुत्र तो कि चलता से पार्वती फेरई बोली मोर आशा अच्छी मोर भाग्य यदि सपोर्ट कर
ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ବତୀ ଫେରେଇ ଦେବି ଏଇଟା ଉପରବାଲାଙ୍କ କଥା କାରଣ ନନୀ ଭାଇନା କହିସାରିଲେଣି ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଅଛି ତୁ ବାବୁଲି ଆଗେଇ ଯା ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫାଇନାଲ ଦିନ ନନୀ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆସିକି ଏଠି ପାଦ ପକେଇ ଯିବେ ଫିତା କାଟିକି ଯିବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ମୋର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଶିଖିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ପିଲା ଦି ଜଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ପଳେଇଲେ ରୋଡ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଇଏ ପବିତ୍ର ପାର୍ଟି ଭଙ୍ଗା ପାର୍ଟି ବାବୁଲି ମାଳେଇ ମ୍ୟାନେଜର ସେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ବାବୁ ଏମିତି କାହିଁ ଲେଖିଲ ତମେ କଳାକାର ଆସିଥିଲ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମୁଁ ଭିତରୁ ଯାଉନି କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା କଥା କହିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି ମାର୍କେଟରେ ସେଗୁଡା ମୁଁ ଯାଉନି ଯାହା ନାଁରେ କହିଲେ ସେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କି ଥାନାରେ ବାହାରିଛି କି ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ପଇସା ଦେଲେନି ମଦ ପିଇକି ବଦମାସି କଲେ ବିକିଲି ସେଇ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସନ୍ତୀ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ବି କଳାକାର କିଶୋର ଅଛି ଧଉଳ ଥିଲେ ଟ୍ରାଜେଡ ହିରୋ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୌର ଦାସ ଆଜି ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୌର ଦାସକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମୁଁ କାହୁନି କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଗୌର କୁହେ ଗୌରଦା ଡାକେ ସୁଦକ୍ଷ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ସୁଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ କାହିଁକି ନା ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସମୟ କାହାକୁ କଣ ନଉଛି କହିପାରିବିନି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାର୍ଟି ନବା ଲୋକ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ତାପରେ ବାଘା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେଟିଂ କରିଦବା ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଗଲା ଅନ୍ୟ ଗଲେ ସବୁ ଫେଲ ହେଇକି ଆଇଲେ ଯାତ୍ରା ଲାଇନ ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟି ପୁନେ ଯିବ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ପୁନେ ଯିବ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଇପାରେ ଯିବ ମୁଁ ପାର୍ଟି ନେବି ମୋର ତାକତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କମିଟି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାହା ବିରୋଧରେ କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଛି ମାଲିକ ଦଉଛି ଗୋଟେ ପରିଚାଳକ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାଟି ଦଉଛି ସେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଢ ସଂଘ ପରିବାର ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ବିଶେଷ କରି ନବକିଶୋର ବାବୁ କହୁଛି ଯାହା କହିଲି ସବୁ ଛାଡିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବେ ଏତିକି କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ